twamaganye Sylvain Ekenge, twamaganye General Sylvain Ekenge ku magambo yakoresheje asebya abagore b'Abatutsikazi na Minisitiri Muyaya. Twamaganye Abarundi, tubamaganye muri Kongo kuko bajyanwe muri Kongo no kugira ngo badutsembe, ariko agati k'Imana ntawe ugipfa kugatema. Twamaganye ne Isegeti, twamaganye ne Isegeti, twamaganye ne Isegeti, twamaganye ne Isegeti, twamaganye. Primo Media Rwanda turi mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gatsibo nyine ahari inkambi y'abanyekongo bameneshejwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bacumbukiwe nyine muri inkambi ya Nyabiheke. Iyi nkambi nkuko mumaze kubyumva n'ubundi ni inkambi ihereremo abo banyekongo bo mu bwoko bw'Abatutsi babeneshejwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru bazira ubwoko bwabo. Nkuko mubibona rero nkuko n'ubundi byari byatangiye ku munsi w'ejo mu zindi nkambi harimo inkambi ya Kigeme n'inkambi ya Mahama. Abo bose bari mu myigaragambyo yo kwamagana imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi n'abandi bafatanyabikorwa babyo. Muri myigaragambyo ikintu gisa naho gitunguranye kitabaye ku munsi w'ejo nkuko byagenze mu zindi nkambi z'impunzi, nuko aba mwihariko ahangaha bamaganye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse bamagana n'ingabo z'u Burundi kuba zikomeje gukorera ubwicanyi bw'abanyekongo bwoko bw'Abatutsi bari muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Bamaganye rero bamagana n'ingabo z'u Burundi kuguma mu gihugu cyabo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njye nitwa Shema Mediatrice, abandi impunzi y'Abakongomani naturutse Masisi. Twe turi kwamagana ihohoterwa riri muri Kongo bikorerwa abagore n'abakobwa, bigakorerwa n'abandi b'igitsina gabo bose. Turabyamagana cyane, turashaka ubutabera ku Bakongomani aho dutuye muri uru Rwanda, muri Kongo hose turabamagana. Turi kwamagana iryo hohoterwa rikorerwa Abatutsi bari muri Kongo, duhereye kuri Perezida Kisegeti niwe uri kuduhagika. Turamagana General Ekenge bitewe n'ijambo yavuze, natwe turaryamagana cyane. Twamaganye nk'Abakongomani nk'abamama bose, abamama bose ubwicanyi buri kubera muri Kongo, Iminembwe mu Banyamurenge n'ahandi hose hari muri Kongo. Turabyamagana byose, twamagana turi gusaba ubutabera hanze kugira ngo natwe tubone ubutabera. Murakoze. Wenda cyo kuvuga buriya jambo rya General nk'abari n'abategarugori mubona rigamije ko bari nko kubashyigikira cyangwa se kutuma. Ni ibintu yavuze mu ku giti cye abikuye ku mutima. Iryo jambo rero yarivuze twebwe bitewe wenda n'ubuhunzi twabayemo igihe kirekire, twebwe twabibonye ko ari ukuri yabivuze azabishyira mu bikorwa, kuko n'ubusanzwe igihe ubuhunzi tubumazemo igihe kirekire cyane. Rero noneho ntabwo iryo jambo ryo twarayihagazeho cyane, niyo mpamvu natwe turi kwamagana iryo jambo yavuze. Sana murakoze. Bici byacu badutwikiyeho amazu, batwikiye ababyeyi, na n'iyi saha bafunze inzira zizamura imyunyu, zizamura imiti yavura abantu baziza akarengane kubera uko baremwe. Icyo kintu tukaba tucamagana, twamaganya leta ya Kongo ikomeje gutekereza ivyo bintu, gukomeza kwamagana umututsi, ikomeza kumwica rubozo. Umututsi hahandi basigaye bamufata bakamwica, bakamuteka mu mavuta, bakamwotsa bakamutwikisha ibipine, haha atari umuntu bakamufata k'inyamaswa, naho inkayo
ntabwo wakwica inka yawe gutyo warayoroye. Murasaba iki umuryango mpuzamahanga? Tukaba dusaba umuryango mpuzamahanga ubadukorera ubuvugizi bakadutabara, nyaboneka badutabare tureke gukomeza kwicwa gutyo, amahanga yose aturebera nadutabare, turasaba kugira ngo badutabare. By'umwihariko abari n'abategarugori nibo bavamo intsinzi, nibo bavamo abayobora ibihugu, ndetse dushimira twebwe dutuye muri iyi nkambi y'Inyabiheke, tunashimira u Rwanda rwadufashe neza bakaba ruducumbikiye ubu ngubu, ariko nanone tunabasaba inkunga yo kugira ngo nyaboneka batwiteho izina Umututsi, batuziza ururimi rw'Ikinyarwanda, batuziza uko twaremye, batuziza uko dusa. Uja gutambuka mu bandi igitsina gore waje gutambuka atuye ni Umututsi ni mu mwici, kubera ko Umututsi akomezwa kwicwa amahanga ari kubirebera, kandi natwe turi abantu nk'abandi badukorera ubuvugizi bakadutabara, amahanga yose ari kutwumva, nyaboneka ni mudutabare izina Umututsi natwe duhabwa agaciro. Abadamu b'Abatutsi bari muri Kongo bashakanye n'abantu, abo ngabo bavuze ko umwana yabyaye wa mugore w'Umututsi washakanywe n'Umukongomani, umwana yabyawe uwo wese n'inzoka niyicwe, kubera ko yashatswe kuri buriya bwoko bw'Abakongomani, ariko ni Umututsi, umugore wabo ni Umututsi, umwana arakura bakavuga ngo arasa n'Abatutsi ni mu mwice. Uwo nguwo rero nta gaciro afite kubera ko ari Umututsi. Rero tukaba twarenganurwa kugira ngo natwe tuhabwe ijambo, duhabwe agaciro, badusubize ubutaka bwacu bwa Kongo. Twaravutse twisanga turi muri Kongo, sinzi impamvu aho tugeze hose bashaka kutwirukana batwima uburenganzira bwa muntu. Ekenge wabuze rira jambo noneho murasaba. Ekenge we noneho ubutabera bumufate, bumushiriraho amategeko agomba guhana umuntu ashingiye ku kiremwa muntu, kuri ariya magambo yavuze kugira ngo Umututsi wese ngo yicwe, umwana w'Umututsi ntazigane n'ababo, umugore w'Umututsi ntazashakane n'ubwoko bwabo. Ibyo byo agomba gufata agahanwa by'intangarugero. Mudukorera ubuvugizi bwose, nicyo dushaka amahoro iwacu, gukomeza twitwa impunzi biraturambiye. Kandi ikindi tena none se kubera iki ingabo zacu bariya ba M23 kubera iki bashaka kugira ngo bashaka amahoro aho akarere bamaze gufatamo kugira ngo tubone amahoro natwe tuzagira igihe dutaha tukava mu buhunzi, leta ya Kongo igahita ivuga ngo nibasubize intwari inyuma, basubire inyuma, kandi twari tuzi ko natwe amahoro agiye kuboneka tugahabwa ijambo. Mukore ubuvugizi badutabare. Amazina nyitwa Nyirabeza Chantal, igitumye mpagaze hano kuri kamera ko turamagana ihohoterwa tuhadohoterwa. Uru ni urugendo rw'amahoro, twebwe icyo twifuza ni amahoro. Turashaka amahoro, twarishwe kenshi, twishwe n'agahinda, ababyeyi bacu barishwe, bishwe Rubozo. Rero twamaganye Gisegeti n'umuvugizi wa RCD watanze ririya tangazo avuga ngo ntakeneye ko Umututsi yoshakwa mu bundi bwoko, nashakwa n'ubundi bwoko bazice wa mumama, bice n'abana be bose kuko n'amaraso amukomokamo. Rero nk'abamama nk'Abatutsi bahagaze twamaganye itsembatsemba rya Gisegeta hakorera Abatutsi bo muri Kongo. Twebwe turi impunzi ariko twishwe n'agahinda. Rero kuri uyu munsi twamaganye ihohoterwa tuhadukorerwa na Gisegeti. Yaratwishe bihagije, ababyeyi bishwe Rubozo, ababyeyi baratemaguwe, abana bacu bari mu kubatema bakabosa bakabarya, ariko aho bigereye aho narekere gutyo. Rero arekere gutyo, twarishwe, ahasigaye twamaganye ihohoterwa tuhadukorerwa na Gisegeti. Murakoze. Nyuma yuko Sylvain Ekenge umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndavuga igisirikare FARDC, wari umuvugizi wacyo kuko kugeza ubu yarahagaritswe, atangaje ari amagambo y'urwango, mwebwe nk'abamama mwiyumvise muti? Twebwe abamama byatubabaje cyane kuko twagize agahinda gateye ubwoba ko kubona ngo umuntu Umututsi kazi ntagasuye gushakwa mu bundi bwoko. Byatubabaje, nicyo gituma mwabonye ababyeyi dufatiye ya mbere turavuga ngo reka tuze dukora urugendo rw'amahoro, niyo mpamvu ababyeyi bangana gutya mwababonye hano. Murakoze. Yego. Mon nom c'est Munyamahoro. Je suis réfugié dans le cas de Nyabiheke. Nous avons un profond regret de voir avant-hier un porte-parole du gouvernement, surtout des FARDC, lancer un message de haine, un message discriminatoire contre une seule nation, contre une seule ethnie, Tutsi. Nous condamnons fermement avec notre énergie et nous appelons la communauté internationale et nationale. Surtout nous demandons la justice, que cette justice soit faite.
Nous avons des pays influents. Nous avons la Nations Unies, nous avons l'Union européenne. Tous ces pays peuvent condamner fermement ces porte-parole du gouvernement ou des FARDC pour les discours lancés hier. Et donc, ces discours, c'était uniquement pour mobiliser la nation congolaise à massacrer les Tutsis. C'était basé sur ça tout simplement. Autre chose, nous avons un gouvernement qui s'occupe que de certaines nations. Et donc, il y a certaines nations déjà délaissées, abandonnées, condamnées, agressées avec le gouvernement congolais. Or, il y a un président de la République. Un président est le père des nations. Le président est le père de la famille. Tout le monde est inclus dans cette famille, mais nous avons marqué plusieurs fois que certains Congolais tuent les autres. Or, tout le monde est Congolais. Ça se voit, c'est évident, tout le monde le connaît, même le monde entier doit savoir ça. Nous avons donc la justice. Je pense que c'est une justice tout simplement qui s'occupe des uns, mais abandonne les autres. Le porte-parole qui a lancé ce communiqué hier devrait être condamné avec la communauté internationale. La communauté internationale donc s'occupe de ça, c'est leur travail, mais ils n'ont rien fait. La communauté nationale, c'est leur travail, ils n'ont rien fait. Mais nous, en tant que réfugiés, je pense que nous devons faire à peu près 30 ans ici. Nous avons fui, c'est la guerre qui nous a fait fuir, n'est-ce pas? Nous demandons au pays qui nous a donné donc l'exil de s'occuper des sangs, surtout de chercher comment nous traiter ici, là où nous sommes. Surtout, nous demandons encore les Congolais, dont nous sommes inclus, de savoir que tout le monde est égal devant la loi. Personne n'a droit de condamner l'autre. Tout le monde est né de même père. Pour clore, nous condamnons fermement ces agressions qui se font au Congo. Notre communauté est une communauté qui fait partie de plusieurs communautés qui sont au Congo. Il y en a beaucoup. On compte plus de 450 ethnies. Mais une seule ethnie a subi des problèmes, a subi des graves problèmes jour au jour. Pour aujourd'hui, nous lançons un cri d'alarme. Nous sommes en train de pleurer contre tout ce qui se fait de notre part. En bref, il faut que ce cri soit lancé au niveau national, au niveau international, que le pays veille, surtout les pays influents, l'Union européenne, l'Amérique, les États-Unis et d'autres pays qui peuvent quand même faire quelque chose. Il faut qu'ils soient vigilants, surtout qu'ils viennent en aide. Et ces pays doivent savoir est-ce que qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Nous sommes Congolais comme tant d'autres. En bref, nous lançons un cri d'alarme. Qui nous viennent en aide, qui nous aident, surtout qui nous aident afin de faciliter la paix au Congo. Merci. ntidushobora kwishimira iminsi mikuru nk'abandi ngo duceceke mu gihe abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko abanyamulenge bakomeje kwicwa. kuraswa n'indege za leta ya DRC ku bufatanye n'igihugu cy'u Burundi bakicishwa inzara nta buvuzi mu gihe amahanga acecetse. turamagana politiki ya DRC ikomeje kutwita abanyamahanga ku butaka bwacu, igashyigikira ivangura n'ubwicanyi. turamagana kandi amagambo yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo za FARDC General Sylvain Ekenge watangaje kuri televiziyo ya leta ko gushyingiranwa n'umututsikazi ari ikibazo gikomeye, anahamagarira abanyekongo bose kudashyingiranwa nabo. nyamara ntihagire igikorwa na kimwe kimukurikiranwaho. Ibi bikagaragaza ko ari umugambi wa leta, kuko ntabwo byumvikana ko ari umuntu umwe ubifite mu mutima we cyangwa ngo avuge ko
ari abaturage bose mu gihe n'ubuyobozi bushyigikira kuri urwo rwego. Uyu muco wo kudahana utera ubwicanyi, gufunga ku buryo butemewe n'amategeko n'iyicwa ry'abantu ku manywa y'ihangu. Igitangaje ni uko iyo abana bacu AFC M23 na twirwanyeho bahagurutse bagamije gutabara bene wabo no guharanira uburenganzira bwabo bwo kubaho, isi yose ihaguruka kubarwanya ikirengagiza impamvu nyakuri yatumye bahaguruka. Ikibabaje ni uko imiryango mpuzamahanga itatuvuganira mu gihe bamwe muri twe bamaze imyaka 30 mu buhunzi bagaburirwa na HCR. Leta ya Kongo yaratwihakanye, bitwumve ko imiryango ituvuganira, n'abagerageje gutaha bakishwa ku manywa y'abantu izuba riva. Ese tuvuge ko bishimiye ko dukomeza kuba mu buhunzi, cyane ko nabo babizi imfashanyo zagabanutse, aho kwivuza kubona n'ibiribwa bigoye ku mpunzi ziba mu Rwanda. Uyu munsi twahagurukijwe no gusaba ubutabera n'uburenganzira ku mategeko kugira ngo abatutsi b'abanyekongo babeho bisanzuye. Turahamagarira imiryango mpuzamahanga, by'umwihariko akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye guhagarika ubwicanyi no kurengera abatutsi b'abanyekongo nk'abandi bose bafite uburenganzira busesuye. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Maniragaba Bosco, ndi umuyobozi w'impunzi hano mu nkambi ya Nyabiheke. Impunzi ibarizwamo impunzi zingana iki? Iyi nkambi ibarizwamo impunzi zigera hafi 12,000. Hanyuma rero uyu munsi twatangiye igikorwa, twatangije n'urugendo rw'amahoro, marche pacifique, twamagana amagambo aherutse kuvugwa na General Sylvain Ekenge wa Kongo, umuvugizi wa gisirikare, akishije kuri radio televiziyo nkuru ya Kongo. Hanyuma akangurira abakongomani kuvuga ko abadamu b'abakongomani b'abatutsikazi ndetse n'abana babo babyara, abwira abakongomani kudashakana nabo, abwira abakongomani kumva ko abatutsikazi bagomba kwicwa ni ya jenoside, ni bwa bwicanyi dukorerwa, tugize iminsi dukorerwa kuva twebwe ino nkambi ya Nyabiheke igize imyaka 20 hano. Kuva 2005 nibwo iyi nkambi yageze hano, nibwo yabayeho hano. Urumva rero kugeza ubu nyine turi 2026, n'ubu bwicanyi buracafite umurego, buracari ku rwego rwo hejuru. Twebwe tukibaza ngo se ibi bintu bikorwa, amahanga ntabireba, amahanga ntabimenya, amahanga ntabyumva. Ariya makuru ya General Sylvain Ekenge aherutse gutangaza avugira kuri RTNC, televiziyo nkuru y'igihugu ca DRC, ntabwo yabagezeho, ntabwo bayumvishije. Se niki cyakozwe? Niyo mpamvu rero twafashe umwanya wo kuvuga ngo twebwe nk'impunzi z'abakongomani turababaye, turababajwe, tukibaza ngo se dukomeze duceceke. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo kugira ngo tuje mu muhanda, dukore urugendo rw'amahoro, tumenyesha amahanga, dusabe ubutabera, dusabe kurenganurwa, dusabe kugira uburenganzira kimwe n'abandi bakongomani, kugira ngo natwe tubeho turi mu gihugu cyacu. Ariko kuba ari n'abategarugori, Ekenge urebye niwe yibasiye cyane, kandi turabizi ko ari bamazima y'urugo, ari bo babyara igihugu kikabuka. Biriya jambo muratekereza iki cyangwa murasaba iki Ekenge wabuze biriya byo kuba yaratesha agaciro? Twebwe dutekereza byinshi, tubona nubwo ari Ekenge wabivuze, uriya n'umuvugizi mukuru wa gisirikare, kandi yabicishije kuri televiziyo nationale ya Kongo. Rero ari amagambo ya leta ya Kongo, ntabwo ari amagambo ya Sylvain Ekenge wenyine yitekerereje, ariya ni amagambo ya DRC yose. Ni ukuvuga ngo turibaza impamvu perezida wa Kongo Tshisekedi akomeza gukora propaganda, cyangwa se akomeza gukangurira abantu kwica abandi muri ubu buryo. Tugasaba kandi nanone tukagaruka tukibaza ngo se abantu, imiryango mpuzamahanga, ese amahanga abyumva, za Nations Unies n'abandi babyumva, babikora iki, batekereza iki, bumva ari amagambo arimo aganisha kuki?
n'ubu turimo tukubwira drone zirimo zirarasa abantu bararaswa buri munsi. Isco irarasa buri munsi kandi abantu niko bapfa, abaturage bibereye aho ngaho, abo bantu barimo barishwa n'iki? Abo bantu barimo barazirika. Uburundi ndashimiye perezida, ndashimiye Uburundi yazamuyeho ingabo ziruzuye zirimo kwica abantu umunsi ku wundi. Ese amahanga ntarimo kubireba? Niyo mpamvu rero natwe dusaba ngo turasaba kurenganurwa, turasaba ubutabera. Nta mpamvu yo gukomeza gupfa, nta mpamvu yo gukomeza kwicwa ngo turi abatutsi, nubwo bavuze cyane ku badamu, ariko nanone ni rusange, niba abandi niba abatutsi bose bashaka kugira ngo bicwe, kandi si ngombwa ko tugomba kwicwa. Natwe turi abantu nk'abandi, twavutse nk'abandi, tugomba kubaho nk'abandi. Uretse rero iyi nkambi ya Nyabiheke yakoze uru rugendo rwamagana imvugo zivugwa n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'izindi mpunzi kuri uyu munsi tariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 ziri mu nkambi hirya no hino mu gihugu, cyane cyane inkambi ya Mugombwa iri mu karere ka Gisagara ndetse n'inkambi karere ka Karongi. Naho rero bakoze urugendo nkuru nguru rwamagana imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwira hirya no hino zivuzwe n'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga bibasira cyane cyane ubwoko bw'abatutsi. Iyi nkambi rero ya Nyabiheke icumbikiye impunzi zigera ku 22,000 ziganjemo iz'abanyekongo, bavuga ko ku kigero cya 99.9% ni abanyekongo, uretse gusa abantu batatu nk'uko umuyobozi w'inkambi yabitubwiye gusa b'abarundi bari muri iyi nkambi, naho ubundi abandi bose ni impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe muri iyi nkambi ya Nyabiheke.